नमस्कार मु श्री संजय कुमार दास ओडिशा कटक रू कहूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गोटे टॉपिकटा नहीं ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज आमर कोर्स विषय अच्छी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बुझी। आज टॉपिकटा आम डिस्कसन करवा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बुझी। आस देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कसन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन केमती कौन जाना आगे आगे मन रख एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जोटा मुझे कही कौनटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यार ओडियाटा हूँ आम कहूँ कौन ना समांतर प्रगति माने समांतरटा जो संधि विच्छेद कर कौन समान युक्त अंतर हाँ प्रगति प्रगति माने कौन बढ़ आगू आगू तमाने गोटे नंबर सीरीज जिते समान समान अंतर आगू आगू बढ़ प्रोग्रेशन ताको आमे कहूँ समांतर प्रगति बा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गोटे एग्जांपल ना मानकर गोटे हूँ मानकर 2 नंबर अच्छे गोटे 5 गोटे 7 गोटे मानकर 9 गोटे मानकर 11 एमती अच्छी मानकर ताने ये भलसे देख 2 5 भितर डिफरेन्सटा केते अच्छी 3 2 5 डिफरेन्सटा 3 5 7 भितर केते डिफरेन्स अच्छी 2 7 9 भितर केते डिफरेन्स अच्छी 2 9 11 भितर केते डिफरेन्स अच्छी 2 ताने एटा गोटे समांतर प्रगति रे नहीं कहीं ना यार जो अंतर रे ये आगू आगू बढ़ी एठी तो 3 बढ़ी आउ तो सब आड़े 2 बढ़ी बुझी कथा किंतु आ गोटे सीरीज देख 1 मनकर 5 हाँ मनकर 9 मनकर 13 बुझी ताने 1 रू 5 केते बढ़ी 4 बढ़ी +4 5 रू 9 केते बढ़ी +4 9 रू 13 केते बढ़ी +4 ये जगह आम कहवा समांतर प्रगति समान अंतर रे ये प्रगतिटा बुझी ताने मन रख ये जोटा मुझे कहली समांतर प्रगति यार प्रथम पदटा को ए बोली कह जाए ए माने हूँ फास्ट टर्म बुझे गोटे चिन्ह आगे ताने ये समांतर प्रगति जब आम नवा तार फास्ट टर्मटा किए हम 1 हम बुझी आ गोटे तार अच्छी डी डी हूँ कॉमन डिफरेंस बोली कह जाए कॉमन डिफरेंस सब मन रख द्वितीय पद बा सेकेंड टर्म माइनस फास्ट टर्म सी हम डी बुझी किंबा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सी हम डी जो सीरीज रो डी गुड़ाक परस्पर सामान ताकू आमे कहिबा से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रो अछि बा समांतर प्रगति रे अछि तामाने एटा को चिनिल डी टा को चिनिल आउ टिके चिनिबो टीएन को बहिरा को लिखा जाय छि एएन टीएन रो अर्थ होछि nth टर्म है बा nतम पदटा मन कर 5 एटा हूँ T2 सेकेंड टर्म मन कर 9 एटा हूँ थर्ड टर्मटा है तामने टी एटा 9टा हूँ केते T3 टा थर्ड टर्मटा एटा हूँ फोर्थ टर्मटा तामने आको आमे केते कहिबा T4 एटा केते कहिबा T3 एटा केते कहिबा T2 एटा केते कहिबा T1 बुझी होची कथाटा है जनरली मुझे कौन कहली प्रथम पदरा ए धरा जाए तार प्रथम पदरा डी एन एल द्वितीय मुझे कहली कौन डिफरेन्सटा हूँ डी द्वितीय पद विजुक्त प्रथम पद डी राने द्वितीयटा हम ए प्लस डी तृतीयटा हम ए प्लस 3D चतुर्थटा हम प्रथमटा द्वितीय पदटा के ए प्लस डी तृतीय पदटा ठीक देखा हम ए प्लस 2D द्वितीयटा हूँ ए प्लस डी ये डी बढ़ला ए प्लस 2D चतुर्थटा के ए प्लस 3D पंचमटा के ए प्लस 4D तमें सब देख जो पद कथा आम कहूँ तमें यहाँ पंचम पद किंतु अच्छी 4D एटा हूँ चतुर्थ पद अच्छी 3D एटा हूँ तृतीय पद अच्छी 2D ताने सबुआड़े गोटे गोटे कम अच्छी से कहुँ TN nतम पद nतम पद मैंने तुम तो 5 धरी पार 10 धरी पार 15 धरी पार कौन भी धरी पार तमें nतम पदरा के ए प्लस गोटे कम अच्छे सब देखली पंचम 5 नंबर पदरा गोटे कम अच्छी मैंने ये कौन 4 अच्छी चतुर्थ पदरा 3 अच्छी ताने यार फर्मुलाटा है n-1 n टा जहाँ थी -1 होल इंटू डी ये गोटे एग्जांपल देख तुम कहूँ मन कर T11 पद तुम सीधा सीधी लिखिपार है T11 पदरा हूँ ए प्लस 10D मन कर T पंचम पद आपको तुम लिखिपार ए प्लस 4D ये भाव में कथा बुझी ये गला टी उपरे कथाटा तमें आम TN कौन जान ए कौन जान डी कौन जान
आ गोटे हूँ कौन एसएन एसएन हूँ जे सम ऑफ nth टर्म तुमको जी टर्म देती ताकू मिसेकी कह जे सेटा हम सम ऑफ nth टर्म्स एटा हूँ एसएन बुझीपार ए समस्त चिन्हगल आ गोटे कथा मन रख जमी समांतर प्रगतिर प्रथम पदटा को ए कहती कौन कहती फास्ट टर्मटा कौन आम कहूँ ए बोली कह तुमको सेमती लास्ट टर्मटा को भी हाँ लास्ट टर्मटा जी ताकू एल बोलिकी कह जाए मन रखिए कथाटा ये आसवा फर्मुला अच्छी पछरे एसएन सब काढ़िया आम देख आगे बुझ सिक्वेन्स क्या कहती परीक्षार इंपोर्टेंट कथा गुड़ाक थीओरी रे पड़ जा मन रख सक्सेसन ऑफ नंबर्स गोटे नंबरटा आगू आगू बढ़ी गोटे डेफिनाइट ऑर्डर रे अरेंज हो गोटे डेफिनाइट पैटर्न से थी ताकू आम कौन कह सिक्वेन्स मन रख सीरीज क्या कहती A1 A2 A3 A4 जमी 4 5 किए 5 8 11 14 एमती हाँ इज ए सिक्वेन्स हाँ ये एक्सप्रेस ये जो एक्सप्रेशन यहाँ गोटे इज ए सिक्वेन्स गोटे सिक्वेन्सटा हाँ देन तार एक्सप्रेशनटा केमी लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सिमिली मन कर एन तम पदटा एन आकू कह जाए तो मिसेकी लिखदेल आकू आम कह एटा हूँ गोटे सीरीज बुझीपार जिते बड़े गोटे सीरीज इनफाइनाइट हो पारे फाइनाइट भी हो पारे तमाने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में रहीगली ताने फाइनाइट 1 2 3 4 इन चलला मन कर इनफिनिटी पर्यंत माने सरीबनी तमाने सेटा कोन होची इनफाइनाइट से कहूँ सी गोटे सीरीज फाइनाइट हो पारे इनफाइनाइट हो पारे केमिति ना अकॉर्डिंग टू एज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉरेस्पोंडिंग सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट ता टर्मटा जदि फाइनाइट थी तमाने से सीरीजटा फाइनाइट जदि ता टर्मटा इनफाइनाइट थी तमाने से सीरीजटा होची इनफाइनाइट बुझीगला कथाटा एबे आसीबा कथाटा को प्रोग्रेशन क्या कहती कहीं आम अभी जाना कौन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम कही आसिली एठी कहूँ जो सिक्वेन्स गुड़ाक हाँ सर्टन पैटर्न को फॉलो करती ताकू प्रोग्रेशन बोलिकी कह जाए सेठू आम आसीगले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती हाँ जे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूँ कही आसिली तुमको तार पर सीधा कथा हूँ द्वितीय पद विजुक्त प्रथम पद तृतीय पद विजुक्त द्वितीय पद बा चतुर्थ पद विजुक्त तृतीय पद ये समस्त जदि सामान थे सहीटा हूँ कौन डी बा सहीटा हूँ आम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे अच्छी तो डी रे ही आम जापर कौटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे अच्छी कौटा ना ये आउट कथा मन रख ये जो कन्स्टांट डिफरेंस रोचे जनराली डिनोटेड एज डी तुम कहीकि आसिली डिस्कसन करके आसिली कौन कह जाए कॉमन डिफरेंस कहीकि आसिली ये जो लिखी एन यटा को तुम लिखी टीएन माने nth टर्म बुझीपार से कही ए इज द nth टर्म मुझे टीएन बोली लिखी और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आपको एनटा को गोटे प्रथम आम रखिपर nth टर्म बोली कहीपर लास्ट टर्म बोली आम कहीपर ये फर्मटा डिस्कसन होगी आसली कौनटा डिस्कसन होगी आसली जे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 होल इंटू डी कहीं कौन डिस्कसन होगी आसपर आसवा 3 कंजिक्यूटिव टर्म इन एपी जदि कौटी एपी आमको देनी 3टा कंजिक्यूटिव टर्म कहूँ आम 3टा कंजिक्यूटिव टर्म कहूँ तमें से जगह सीधा कथा धरब भल से मन इच्छा धरदबनी ए प्लस डी ए प्लस टू डी सेमती नुह ए माइनस डी ए प्लस डी एमि धरले मैथरा इजिली सल्व हो बुझी होपर 4 कंजिक्यूटिव 4टा कंजिक्यूटिव टर्म कथा कहूँ गोटे एपी रे एमि धरा जाए देख ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी हाँ ए प्लस 3d बुझीपार डी गुड़ा काढ़ डी सब काढ़ला बेले कौन कर द्वितीय पद अभियुक्त प्रथम पद तृतीय पद अभियुक्त द्वितीय पद चतुर्थ पद अभियुक्त तृतीय पद काढ़ डी गुड़ाक बाहर बुझी आसवा गोटे नोटा देख देख इफ इच टर्म ऑन एफ गोटे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे जदि सबू टर्म गुड़ाक के बढ़ीज के कमिज तमें मन 5 बढ़ीगला कि 6 बढ़ीगला कि 7 बढ़ीगला कौटा मैंने गोटे एपी रे जी टर्म अच्छी समस्त जब गोटे निर्दिष्ट किसी बढ़ी जाती सेटा कहूँ के गोटे किसी बढ़ी जाती तेरे मन रख एरिथमेटिक मीनटा तार जहाँ हो एरिथमेटिक माने आभारेटा जहाँ हो सेटा भी के बढ़ इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा आ गोटे कथा मन रख इच टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक मीन जदि गोटे एरिथमेटिक मीन सबू टर्म को बुझीपार मल्टीप्लाय करा जाए के द्वारा माने 5 द्वारा हो 3 द्वारा हो 4 द्वारा हो तेरे मन रख एपीटा भी से के द्वारा मल्टीप्लाय हम यहाँ गोटे इंपोर्टेंट थियोरी क्वेश्चन गुड़ाक ये रूल 1 देख ए विषय कही आसिल तुमको
Tn is equal to a plus n minus 1 into t এটি এটা an বলে লেখা যাইছি এই ফর্মুলা বিষয়ে ডিসকাশন হয়ে আসছে তারপরে আসিবা রুল 2 দি সম অফ Sn সবে মনে রাখিব Sn টা হচ্ছে সম অফ দি n টার্ম মানে সে যেতটা টার্ম দেইছি তাকে তুমি মিশাইব তা ফর্মুলাটা হচ্ছে n/2 হোল ইনটু 2a প্লাস n minus 1 হোল ইনটু d বুঝি হচ্ছে হ্যাঁ Sn র এই ফর্মুলাটা লিখিছি বুঝিলা এটি আউ গোটে ফর্মুলা বি লেখা হয়েছে কোটি ফর্মুলাটা আপ্লাই হব শুণ যোটি ফার্স্ট নম্বরটা দেইথিব কোটা এপির আউ কোন দেইথিব না লাস্ট নম্বরটা দেইথিব ফার্স্ট নম্বরটা দেইথিব আউ লাস্ট নম্বরটা দেইথিব সেই জায়গায় আমার যদি Sn দরকার হুয়ে হ্যাঁ বা সম অফ n টার্ম তা ফর্মুলা হচ্ছে n/2 হোল ইনটু a প্লস l কু মিশাই দেব ইনটু যেতটা টার্ম থিব বাই 2 বুঝি হচ্ছে তারপরে আসিবা রুল 3 র কোন কହୁଛି মনে কর এ বি সি তিন জন সারা এপি রে অছন্তি দেখো এটি এ আউ বি আউ সি এ তিন জন সারা এপি রে অছন্তি সবବେଳେ মনে রাখিব এ প্লস সি টা হଉଛି 2b বুঝি হଉଛି আর বি টা হଉଛି এ প্লস সি বাই 2 মনে রাখিব কথা গুড়া হ্যাঁ এটি কোন গলা এ বি সি আর ইন দা এপি 2b ইজ ইকুয়াল টু এ প্লস সি দেলা বা b ইজ ইকুয়াল টু a প্লস b বাই 2 এটি আছে হ্যাঁ যদি হিয়ার b ইজ কল্ড দি এরিথমেটিক মিন অফ a এন্ড c বুঝি হচ্ছে তার মানে যদি এরিথমেটিক মিন বাহার করিবা কুয়ে এটা এপটে আছে সিটা এপটে আছে এপি রে অছন্তি তা মানে তা এরিথমেটিক মিন ডাইটি আছে তাহলে বিটা হচ্ছে তার এরিথমেটিক মিন এটা আউট নোটটা দেখো এ বি দা এরিথমেটিক মিন বিটুইন এ এন্ড বি ছোট এ ছোট বি তা মঝিরে দেইছে এটা হচ্ছে এরিথমেটিক মিন হ্যাঁ আর ইন এপি মানে এপি রে অছন্তি সচ দ্যাট সেই কথাটা লেখা হয়েছে রুলস রে 2a ইজ ইকুয়াল টু এটা মধ্যে আছে তবে 2a ইজ ইকুয়াল টু a প্লাস b তার মানে এটা কেতে হবে a প্লাস b বাই 2 যেটা আছে তারপরে আসিবা এই তিনটা ফর্মুলা কো ভালসে মনে রাখিব যে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 পাই যেতে সংখ্যা দেইথিব যেতরা মানে 15 পর্যন্ত দেইছি 18 পর্যন্ত দেইছি তার মানে সেটি nটা 15 কি 18 যদি nটা মু লিখিছি বুঝি হচ্ছে তা ফর্মুলাটা মনে রাখিব n হোল ইনটু n প্লাস 1 হোল ডিভাইডেড বাই 2 মনে রইলা কিন্তু কথাটা হচ্ছে এ করু আরম্ভ হইথিব মঝিরু নুয়া এ ফর্মুলা লাগু হবে কোটি সংখ্যাটা 1 2 এমতি ক্রমিক থিব আর 1 রু আরম্ভ হইথিব 3 রু আরম্ভ হইথিব 5 রু আরম্ভ হইথিব তারপরে সেকেন্ড ফর্মুলাটা হচ্ছে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার এমতি n স্কয়ার হ্যাঁ তার মানে ইয়া ফর্মুলা মনে রাখিব n হোল ইনটু n প্লাস 1 হোল ইনটু 2n প্লাস 1 হোল ডিভাইডেড বাই 6 বুঝিও যদি এটা কিউ থিব 1 কিউ প্লাস 2 কিউ প্লাস 3 কিউ এমতি n কিউ পর্যন্ত থিব মানে n কিউ পর্যন্ত থিব সেই জায়গায় ফর্মুলা মনে রাখিব এই যে ফর্মুলাটা আছে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 সেই ফর্মুলাটা তার খালি হোল স্কয়ারটা তার মানে n হোল ইনটু n প্লাস 1 বাই 2 তার হোল স্কয়ারটা বুঝি হচ্ছে কথা গুড়াক তারপরে আসবা এবে ম্যাথ কু আমি আসবা দেখিবা তুমি যেতিকি বুঝিছ চল ম্যাথটা সেই অনুসারে করিবা ইফ দ্য ফোর্থ টার্ম অফ এন এরিথমেটিক প্রোগ্রেশন ইজ 14 তাহলে ফোর্থ টার্মটা মানে a প্লস n মাইনাস 1 হোল ইনটু d nটা হচ্ছে 4 তার মানে 3d কইকে আসিল তোমাকে এইটা হচ্ছে আমার কেতে 14 বলি কହୁছি and 12 টার্ম ইজ 70 টার্ম বলি কହୁছি সম বলি কহুনি তার মানে 12 টার্ম মানে a প্লস 11d বুঝাই কি আসিল তার মানে a প্লস 11d টা কেতে দউছি 70 বলি কହୁছি বুঝি হচ্ছে মাগিছি কোন ফার্স্ট টার্ম তার মানে এটা আমাকে মাগিছি কিছু ন করি কি আমি যদি এটা মাইনাস করে দেই এটা মাইনাস হয়ে যাব এটা মাইনাস হয়ে যাব এটা মাইনাস হয়ে গলা এ কটি গলা মাইনাস 11d রু 3d গলা ये केते हला माइनस 11d रु 3d गला माइनस 8d इज इक्वल टू माइनस 70 रु 14 गला केते हबो माइनस 56 ता माने d टा केते हला 7 हरी पड़ला बुझी परछो से मागिची कोन फर्स्ट टर्म एटा a प्लस 3d टा केते 3d टा केते 14 और a प्लस 3d टा केते 14 ता माने a प्लस 3d d टा तो 7 ता माने a प्लस 21 टा होची 14 ता माने एटा होची 21 टा माइनस 11 पडू गले एटा बाहर पडिबो केते -7 आंसर ऑप्शन टा बी रे अछि बुझी होची तबरे आसीबा नंबर 2 इफ द 10th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस a minus b a minus 2b a minus 3b is 20 10 नंबर टर्म टा होची तार 20 बुझी होची and the 20th term is 10 आ 20 नंबर टर्म टा होची 10 से होची x टर्म जदी काढा जाय हम जेंति n टर्म कहू से जेंति कहला जदी x टर्म जदी तार काढा जाय तबे से केते हबो सीधा कथाटी बुझिबो द्वितीय पद वियुक्त प्रथम पद ये होची d तम द्वितीय पद की है
ए माइनस बी हाँ द्वितीय पद विजुक्त प्रथम पद किए ए एटा हूँ डी तमें डीटा के ये डीटा बाहरी पड़ुची आगे के माइनस बी मन रख कथाटा हाँ तमें आमको देला के 10th टर्मटा केते कहूँ 20 तमें फर्मुला आम फर्मुला अनुसार कौन ए प्लस 9d एटा हूँ 20 किंतु डीटा डी किए माइनस बी तामाने एटा केते हो जीवो ए माइनस 9b इज इक्वल टू 20 सेमती आरो इक्वेशन टा बाहरी पड़िबो जो देइछि हमर एटी केते 20 एंड 20th टर्म इज 10 तन 20th टर्म माने ए माइनस सही बी को आइली 19b इज इक्वल टू से कहिछि केते 20th टर्म बा 10 बोली आसीगला 10 टा बुझी होछि आमे जदी आकु माइनस कर दबा एटा कटि जीवो एटा प्लस हो जीवो तने 19 बी रु 9 बी गला एटी केते आसीला 10 बी एटा माइनस हो गले एटा 10 बुझी होछि त माने बी टा एटी केते बाहरला हमर 1 बाहरला बुझी होछि जदी बी टा हमर 1 बाहरला हां हमर बी टा 1 प्रथमे कोन हितला हम कोन देइथिला देखबेडी जे बी जदी हमर एटी 1 बाहरुछि त माने a माइनस 9b इज इक्वल टू 20 मने पकाडी जे इक्वेशन लिखा आइछि a माइनस 9b इज इक्वल टू 20 तने b टाडी बाहरला केते 1 ता माने 9b एटा 9b है b टा बाहरला केते 1 ता माने a माइनस 9 इज इक्वल टू 20 ता माने एटा केते बाहरी पडुछि 29 बोली बाहरी पडुछि है अच्छा b टाडी केते अछि 1 d टा केते हमर माइनस b बोली मु कहि के आसली प्रथमे ता माने d टा ठी होछि -1 मागिछि कोन हमकु x टर्म आम जो tn लिखुचे एट सिम लिख दबा tx x टर्म इज इक्वल टू a प्लस एटा केते 29 प्लस n माइनस 1 n टाटी केते x x माइनस 1 होल इनटू d d टा केते -1 बारचे d टा हां d टा केते बारचे -1 ता माने x टर्म टा हुची 29 हां एटा हबे केते -x माइनस माइनस +1 तमने +1 -x ता माने आंसर ऑप्शन टा हमर बाहरी पडुची 30 -x ऑप्शन टा अछि डी ऑप्शन रे अछि बुझी होची तापरे नंबर 4 द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 प्रथम ऑड नंबर टा केते 1 सेकंड ऑड नंबर टा केते 3 थर्ड ऑड नंबर टा केते 5 एंड सो ऑन से कहछि 200तम ऑड नंबर टा केते कथाटा बुझो टिके 400टा ऑड इवन मिसिकी थिले सेथिरु 200टा ऑड बाहरिबो 200टा इवन बाहरिबो मने कर 1 रु 10 पर्यंत संख्या 5टा ऑड 5टा इवन 1 रु 100 पर्यंत संख्या 50टा ऑड 50टा इवन ये कहिछि कोन 200टा ऑड नंबर तमे संख्याटा आरंभ होई कोठु 1 रु 200टा ऑड नंबर माने कोन लास्ट नंबरटा केते थिबो 400 का 200टा ऑड माने 200टा इवन दिबो ता माने 1 रु आरंभ होई ऑड इवन मिसिकी केते बन थिबे 400 से मागिछि कोन हैं 200 ऑड नंबर इज ता माने या आगो ऑडटा केते हो कि 300 400 आगो ऑडटा का 200 ऑड नंबर अछि माने हैं 200 और 200 इवन 1 रु आरंभ हो 400 छिडिबो तने लास्ट ऑडटा की हो बाबा 300 एटा आंसर ऑप्शन टा ए रे अछि बुझियो तबरे आसीबा व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6 13 20 27 इज 98 से कहछि को टर्म टा होछि 98 क्वेश्चन बुझिबो मोर देन इट्स 24 टर्म तमने गुटे सीक्वेंस तमे गुटे टर्म कहबो के 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर को टर्म टा ये होछि 98 बेसी काठारु बेसी 24 नंबर टर्म टा ता माने हमें आगे 24 नंबर टर्म टा कथा चिंता कर दबा t24 हां इज इक्वल टू a प्लस मने पका 23d n माइनस 1 इनटू d ता माने एटा केते अछि एटी एटा केते अछि 6 अछि प्रथम पदटा प्लस 23d ता 23 इनटू d टा केते अछि देखो 7 अछि d टा केते अछि 7 अछि द्वितीय पद हां विजुक्त प्रथम पद एटा 7 बुझियो ता माने 6 प्लस 23 ता केते 161 ता माने 161 हां एटा 161 हां ता माने मिसिले केते हबो ना 167 से कोन कहिला इज 98 मोर देन 24 टर्म तन 24 नंटा केते बारी गला 167 ताठू 98 मोर ता माने एठी 98 मिसै देमी
ତାମାନେ 98ଟା ଡି ମିଶେଇ ଦେଲା କେତେ ହେଇଯିବ 8 7 15 5 ନେଲା 1 9 6 15 1 16 16 ନେଲା 1 1 1 2 265 ବାହାରୁଛି ବୁଝି ହେଉଛି ତାମାନେ ସେ ପଚାରୁଥିଲା କ'ଣ ହୁଇଚ୍ ଟର୍ମରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଟର୍ମ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ତାମାନେ 265ଟା ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ତାମାନେ 265 ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଟର୍ମ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 265 ସେ କେଉଁ ଟର୍ମ ପଚାରିଛି ମାନେ 265 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ d ଏଇଟା କେତେ 6 ପ୍ଲସ୍ nଟା ତ ଆମେ କାଢ଼ିବା ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଟର୍ମ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ dଟା କେତେ ଏଠି 7 ବୁଝି ହେଉଛି ତାହେଲେ 6ଟା ଯଦି ମୁଁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବି ମାଇନସ୍ କରିକି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 259 259 7ଟା ଏଠି ଗୁଣ ନେଇକି ଜାଣି ହରଦେମି ଏଠି କେତେ ହେବ 7 21 21 4 9 7 49 ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା କେତେ ହେଲା 37 ବୁଝି ହେଉଛି ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା n ମାଇନସ୍ 1ଟା ହେଉଛି 37 ତାମାନେ nଟା କେତେ ହେବ ବାବା 38 ତାହେଲେ ବি ଅପସନ୍ ଆନ୍ସରଟା ଅଛି 38 ତାପରେ ଆସିବା 7 नंबर द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक मीन सम बोली कहि भल से कथाटा सम ऑफ माने एसएन 10 टर्म बोली कहूची त माने s10 सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 390 त माने s10 दा मु कहूची 390 बोली बुझी होची त माने एट काढ दो आमे 390 इज इक्वल टू s10 दा माने फॉर्मूला कौन एस एन रो n/2 माने 10/2 होल इनटू 2a रखिबा 2a प्लस n-1 n टा केते 10 ताने n-1 वाले 9 त माने ये होची एति के आसीरा बुझी होची कथाटा एटा गोटी काट देने केते हबो 2 5 10 एटा कोई ऊपर ऊपर काट देने केते हबो 5 7 35 40 0 5 8 40 बुझी होची तमरा डी कोन हला हमरा डी केते आसला एटा हमरा डी आसी गेला एटा मन रख एटा त माने 2a प्लस एटा आसला केते 9d इज इक्वल टू 78 आस जाई तापरे देखो त मैं नै आछी एटा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 78 गुडे क्वेश्चन मारी आसला से कहती इफ द थर्ड टर्म माने a प्लस 2d n-1 होल इनटू d 3 अछि एटा त माने a प्लस 2d एटा केते देछि 19 बोली कहूची क्वेश्चन नै सीरीज 19 ता माने देखो जदि एठी मु 2 टा इनटू कर दो जदि इक्वेशन को नै की ताने बाध्य के एठी 2 इनटू करली इनटू काहे की 2 करली एटा काटिए बाई करली ता माने एटा हाई जिवो 2a एटा हाई जिवो 4d एटा हाई जिवो 38 बुझी होची ता माने ये जो 2 टा एथरे गुणे 2 है केटा कटि जिवो माइनस है एटा एथरे 2 टा एठी गुणिबो एटा तो माइनस हबो एटा केते है जिवो हमर 4d त 9d रु 4d गला केते हला 5d एटा सिमटी केते 19 दुने 38 38 टा माइनस है एटा केते आसीबो 38 टा 48 सॉरी 78 रु गला 38 टा आ केते आसला 40 ता माने हमर d टा केते आसला 40/5 माने केते आसला 8 d टा मागी जी कोन फाइंड द फर्स्ट टर्म ये देखुन एडी हम पके थिले a प्लस 2d टा केते होइथिला मूल 19 पके दबाडी a प्लस 2d टा हमर थिला 19 d टा डी केते बाहरी गेला 8 ताने एखन टा केते हे गेला 16 ताने a टा केते हे गेला 19 - 16 माने 3 एडी आंसर ऑप्शन दे अछि 3 टा बुझी होची तबरे आसीबा 8 नंबर if 7 times the seventh term of an arithmetic progression 7th term माने t7 तारो 7 times हैला arithmetic progression is equal का संगर equal ना the 11 times its 11 terms तो 11 times of its अपन गुणन 11 term बुझियाला कथाटा ता माने सीधा कथाटा होची आमे जदी मेटा को एमती करबा आईडी 11 टा अछि 7 रा भाई कर देली आनी सपोर्ट रो t7 रो फॉर्मूलाटा कोन ना a प्लस 6d t11 टा एपटू आसीबो भाई है कि ता फॉर्मूलाटा कोन ना a प्लस 10d बुझियाला कथाटा बुझी होची कथाटा ता सीधा देखो 7 रा जदी गुणी देउची मु 7a प्लस 742d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d बुझी होची
सात एटा यदि 11 एटा एपट को पलि आसे कोटा आमर जो 11 एटा यदि एपट को पलि आसे केते जो माइनस है कि 11 एटा यदि पलि आसे देखिए टिके हां देखो टिके दादा 11 एटा अछि एपट को आसिला तने -4 7 एतला प्लस 42 डीटा आर पट को गला 42 रे 58 दन 68 डी ता माने 68 डी बुझी होची ता माने एट देखि दियो हैं ता माने हमर एटा केते जे काटी के आनु एपट को माइनस पटा पळै जिवो ता माने एटा केते हे जिवो 7 8 रे काटले डी केते हो 17 ताने -17 डी के एटा हैं से मागी छी देन द 18th टर्म ऑफ द एपी रो 18 नंबर टर्म माने टी18 माने ए प्लस 17 डी हैं ताने इज इक्वल टू ए प्लस ए जगह डी केते बसै परबी एटा मुडी केते काढी छी -17 डी ताने ए जगह बसै परबी -17 डी अछि प्लस 17 डी दीटा को मिसै देने कटि जीवो ता माने टी18 डी केते बाबछ 0 बाबछ बी ऑप्शन अछि बुझियो छी ता बड़ा छिया गोटे मिनिट के पानी पी दिए 9 number. What is the sum of the first 9 terms of an arithmetic progression? The प्रथम 9टा term the sum. What is the sum of the first 9 term of the arithmetic progression? If the first term is 7 and last term टा 55 simple question टा हैगला formula टा कोन हमर Sn is equal to कहितिल तुमको last first दले n/2 whole into a plus l simple करना बुझियो छी ता माने is equal to n/2 n मानटा कि 9 terms ता माने 9/2 whole into a टा केते फर्स्ट टर्म होची 7 एई 7 प्लस l टा केते लास्ट टर्म टा होची 55 हेई 55 ता माने 9/2 into 57 5 केते 62 7 12 62 दुईटा काट देले 2 3 6 2 के 2 ता माने 9 के 9 9 3 27 279 ए डी ऑप्शन रे अछि बुझियो छी कथाटा तापर आसीबा What is the sum of the first 13 term of an arithmetic progression? If the first term -10, last term 20. सही कथा नहीं जी खाली सही मेटा पढ़ीला बोली परीक्षा रे मने आसी सही n/2 whole into a plus l सही कथा है त माने n/2 माने 13 टा टर्म होची 13/2 whole into a टा के देछि -10 फर्स्ट टर्म टा देछि प्लस l टा आवा केते 26 त माने एडी केते आसिला 13/2 into 26 रु 10 गला 16 है तामने 2 रेटा काट देले 8 तामने 13 टा 104 ये ऑप्शन आंसर टा अछि बुझियो छी तबरे छिया 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ई भले मैं थोड़ा देखले देख मार्क करे डाको ए दीटार डिफरेंस केते अछि -3 देखो एठी ए दीटार डिफरेंस केते अछि देखो एठी -7 अरे एटा 416 टा माइनस अछि 3 3 टा प्लस अछि तने -7 एमिति हम सीरीज टा केमिति हबो हमर 10 स्क्वायर बनतो ना -3 गुटे -7 गुटे तापटा देखि देख बढ़ी के हिजबो -11 हिजबो तापटा आसीबो -15 तापटा आसीबो -19 मो कथाटा बुझी होची एति की टर्म या भितरे आसीबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो देछि बुझी होची कथाटा हां ता माने हमु से कोन मागिछि हां इज इक्वल टू अडा मिसे की देखि देबा -3 हे एडी कते होची -3 -7 केते हला -10 -11 -21 -15 ता माने -36 -19 -55 आंसर आछि -55 बुझियो तबरे छिबा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यार फॉर्मूला टा कहितली जदी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एमिति हेई की जानती से माने केते बनतो प्लस n स्क्वायर बनतो n तो बनतो हां तार फॉर्मूला कोन हो बोली कहितली तुमको n होल इनटू n प्लस 1 होल इनटू 2n प्लस 1 माने रखियो कथाटा को होल डिवाइडेड बाय 6 फलाना माने पके देली किंतु एटी हमर आरंभ होई छी को 5 बुझियो छी ता माने 1 रु माने 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर नाही ये फॉर्मूला टा कोन स्टार्ट हले फॉर्मूला हबो ना 1 रो स्क्वायर पाखरु तबे हमें 1 रो स्क्वायर पाखरु 2 1 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर 10 रो स्क्वायर को मिसै की आगे काढी दबाटा केते होउची पूराटा कोटू 1 रो स्क्वायर पाखरु ता माने हमर डी केते होबाटा एनटा माने मु कहली कोन 10 बंद जीवा ता माने 10 तापर n प्लस 1 माने इनटू 11 2n प्लस 1 माने डाके हेजिबो इनटू 21 तने हम जदी 1 रो स्क्वायर पाखरु 10 रो स्क्वायर बंद मिसै थांते बाय 6 बुझियो छी एटा काढ दबा 3 गुणे 6 एटा काढ देले
321 2 କାଟିଦେଲେ 2 5 10 ତାମାନେ 11 5 55 এটা গোটে এটি 7 ଅଛି বুঝি হচ্ছে তাহলে এটা কেতে হবো কাটিবা আমি না 7 5 35 5 নেলা 3 7 5 35 3 38 350 টা কোউটু না 1 রু আরম্ভ 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার আরম্ভ হইকি 10 স্কয়ার পর্যন্ত মাইনাস করিবা কেতে 1 র স্কয়ার 4 র স্কয়ার পর্যন্ত নাই তার নাই কোটা 1 র স্কয়ার পাখরু 1 র স্কয়ার 2 র স্কয়ার 3 র স্কয়ার 4 র স্কয়ার বুঝি এতিকি নাই তার মানে ইয়া মূল্যটা মাইনাস হবো মাইনাস হলে বাহারিব 5 র স্কয়ার 10 স্কয়ার পর্যন্ত তাহলে ইয়ার ফর্মুলাটা কেতে সেই ফর্মুলা কোন n n মানে কেতে 4 ইনটু n + 1 মানে 5 ইনটু 2n + 1 2n টা 8 ये + 1 কেতে হলা 9 / 6 ফর্মুলা কইলি n * n + 1 2n + 1 বাই কইলি তাহলে এটা 3 দুনে 6 এটা 3 3 9 2 র কাট দিলে 2 দুনে 4 5 দুনে 10 3 এটা কেতে হলা 30 বুঝি হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে যে 385 বাহার ছিল আমার কোউটু 1 র স্কয়ার 10 স্কয়ার পর্যন্ত 1 র স্কয়ার 4 র স্কয়ার লাগে তো আমরা কেতে বাহারা 30 বুঝি হচ্ছে তার মানে আমি এটি কোন করিবা মাইনাস করে দেবা তার মানে 1 র স্কয়ার পাখরু 10 র স্কয়ার পর্যন্ত থিলা 385 1 র স্কয়ার 4 র স্কয়ার পর্যন্ত মাইনাস করে দিনি সে কেতে গলা 30 আর কেতে রই গলা বাবা 355 সি অপশন রে आंसरটা আছে ইনে এপি দি ফার্স্ট টার্ম ইজ 22 তাহলে সিধা কথাটা সে কই দউজি আমকু এটা হচ্ছে 22 বুঝি হচ্ছে nth টার্ম ইজ -11 nth টার্ম মানে a প্লাস n - 1 হোল ইনটু d এইটাকে সে কହୁଛି কেতে না -11 আরে এটা এটি কেতে আছে 22 তার মানে n - 1 হোল ইনটু d এটা আমরা কেতে হই যাব 22 টা দিয়ে পড়ে গেছে -22 হই কি তার মানে এটা হই যাব -33 মন রইলা কথাটা তাহলে আমরা কোন বালা n - 1 হোল ইনটু d ই হচ্ছে -33 তারপরে কোন কହୁছি and কোশ্চেন কোন আছে and sum of first n term is 66 তার মানে sn টা কହୁছি 66 sn ফর্মুলা কোন n/2 হোল ইনটু হ্যাঁ 2a প্লাস n - 1 হোল ইনটু d এইটা বুঝে কেতে কହୁছি 66 বুঝি হচ্ছে কথাটা তার মানে আমি এই যে n - 1 হোল ইনটু d ভালোসে দেখো এইটা কাঢ়ি থিলি এটি -33 এটা যদি 22 তার মানে 2 এটা কেতে 44 বুঝি হচ্ছে এটি হোল ইনটু কেতে আছে এটা n/2 এটি আছে বুঝি হচ্ছে ইজিক্যাল টু 66 44 রু 33 গলা কেতে 11 n/2 ইনটু 11 11টা এপটু আসলে কেতে হবো 22 হয়ে যাব 1166 তাহলে n/2 টা কেতে হলা 6 তার মানে n টা কেতে হলা 6 से 11 কাটি 6 তার মানে n টা কেতে হলা 12 বুঝি হচ্ছে n টা আমরা বাহালা হবে 12 সে আমাকে মাগিছি কর কমন ডিফরেন্স মানে আমরা n টা বাহারলা 12 তার মানে এটি হচ্ছে n টা 12 তাহলে 12 রু 11 গলা সরি 12 রু 1 গলা তার মানে এই ঘন্টা কেতে হয়ে গলা 11 তার মানে d টা কেতে হবো -333 বাই 11 কাট দেলে কেতে হবো -3 এটি অপশনটা আছে দেখো এটি কোটা লেখা অপশনটা রো অপশনটা এটি আছে -3 দেখো এটি 24 র কোশ্চেন তো কোন কইছি হইছে দি ফলোইং আর ইন এপি সিধা কথা হচ্ছে এপি রে কি থিবা বুঝেই কি তুমি কইলি দ্বিতীয় পদ বিযুক্ত প্রথম পদ ইজিক্যাল টু তৃতীয় পদ বিযুক্ত দ্বিতীয় পদ ইজিক্যাল টু চতুর্থ পদ বিযুক্ত তৃতীয় পদ কথাটা বুঝি হচ্ছে এইটি দেখো আমার যে এই যে আনসার অপশনটা এই যে বি রে আছে বলছে মার্কার দ্বিতীয় পদ বিযুক্ত প্রথম পদ কেতে হও দেখিবা a মাইনাস প্লাস b a কটিগলা মানে b দেখি আপনি তৃতীয় পদ বিযুক্ত দ্বিতীয় পদ a প্লাস b হচ্ছে তৃতীয় পদ বিযুক্ত দ্বিতীয় পদ a কটিগলা তার মানে দুই জনকর d কেতে হচ্ছে b বলি কে হচ্ছে তার মানে এইটা হি গোটে সমান্তর অনুক্রমে অছি কোটা বি অপশনটা বুঝি হচ্ছে তারপরে আসবে 25 নম্বর ফর হোয়াট ভ্যালু অফ n n র মূল্য কেতে হবো যা nth টার্ম অফ 2 এপি দুইটা এপি দেইছি গোটা হচ্ছে 63 65 87 গোটা গোটা সিরিজটা প্রোগ্রেশনটা আউটে প্রোগ্রেশন দেইছি 3 10 17 সে কিন্তু কହୁছি গোটা এমতি nth টার্ম গোটা এমতি আসিব কোটার প্রথম এপিটার আর দ্বিতীয় এপিটার এমতি গোটা টার্ম আসিব সমানে দুই জন সেই টার্মরে সমান হবে বুঝি হচ্ছে তা মানে প্রথমটা যে লা
এটা কেতে ଥିଲା ଆମର 63 ଥିଲା তারপরে প্রথম যে 63 65 67 সেটি এটা হচ্ছে কেতে 63 ডিটা হচ্ছে 65 মাইনাস 63 2 তার মানে এটা কেতে হলা 63 এটা কোশ্চেন হচ্ছে 25 বুঝি হচ্ছে এটা হচ্ছে এটি কেতে 63 ডিটা কেতে হলা 65 মাইনাস 63 হচ্ছে কেতে 2 বুঝি হচ্ছে তার মানে সে কইতলা কোন ফর হোয়াট ভ্যালু অফ এন nth টার্ম তার মানে ইয়ার nth টার্মটা কেতে কেতে পারিব না tn is equal to না a plus 1 a plus n minus 1 whole into d না তার মানে a plus 63 plus n minus 1 whole into d তার মানে n minus 1 whole into d টা কেতে হচ্ছে 2 বুঝি হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে tn টা হলা 63 plus n minus 1 whole into 2 বুঝি হচ্ছে আচ্ছা কিন্তু দেখো এটি এটা হলা গোটে পট কোটা সেটি মাগি দেলা কোন n term of 2ap 63 65 67 বুঝি হচ্ছে আর গোটে কি রইলা 3 10 17 তার মানে ইয়ার এটা কেতে হবে ইয়ার দেখি এটি সেকেন্ডার এটা কেতে হবে এটি 3 ডিটা কেতে হবে 10 রু 3 গেলে 7 মো কথা বুঝি হচ্ছে 10 রু 3 গেলে 7 তার মানে এটা কেতে হবে আমার ইয়ার n টার্ম না n টার্মটা মানে tn টা যে a প্লাস n মাইনাস 1 হোল ইন্টু d 7 বুঝি হচ্ছে হ্যাঁ সে আমি কইছিলা কোন দুই জনଙ୍କର tn টা হচ্ছে ইকুয়াল বুঝি হচ্ছে কারণ tn টা ইকুয়াল মানে এটি tn টা কেতে বাড়ছে এতিকি বাড়ছে tn টা এটি tn টা কেতে বাড়ছে এতিকি বাড়ছে তার মানে এই খন্ডটাই আসার ইকুয়াল তার মানে ইজ ইকুয়াল এই যে খন্ডটা আছে ইজ ইকুয়াল টু কি না দেখো এটা কি না 3 প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু 7 বুঝি হচ্ছে যদি এই তিনটা একটু কাঢ়ি আনিবি তবে এই পট তিনটা এটি কেতে হয়ে মাইনস হয়েকি 60 হয়ে যাব বুঝি হচ্ছে কথাটা হ্যাঁ তেমন এটি এটা 60 হয়ে যাব তার মানে আমার এটি কেতে আসব এটা হচ্ছে n মাইনাস 1 ইন্টু 7 বুঝি হচ্ছে তার মানে এটা ফাইনালি বাহারি যাব কেতে দেখো না 60 ইজ ইকুয়াল টু 60 ইজ ইকুয়াল টু 5 হোল ইন্টু n মাইনাস 1 এটা ଥିଲା 7 হোল ইন্টু n মাইনাস 1 হ্যাঁ এটা যদি এপটକୁ নেই আসবা ইয়ে হচ্ছে 2 হোল ইন্টু n মাইনাস 1 তাহলে কেতে হয়ে গেল 5 হোল ইন্টু n মাইনাস 1 তার মানে n মাইনাস 1 টা 60 বাই 5 হচ্ছে 12 n টা হচ্ছে আমার 13 হ্যাঁ তার মানে 13 নম্বর টার্মটা দুই জন সারাঙ্কর ইয়ার 13 নম্বর টার্ম তার 13 নম্বর টার্ম এই দুই জন হচ্ছে ইকুয়াল আনসার অপশনটা সি রে আছে এটা হচ্ছে আনসার অপশন সি রে হ্যাঁ তারপরে আসবা 23 নম্বর কোশ্চেনটাও দেখিব দি ফিফথ টার্ম সরি ফিফথ টার্ম অফ এপি ইজ 1 তার মানে সিধা কথাটা হচ্ছে a প্লস 4d ফিফথ টার্ম পরা ইজ ইকুয়াল টু 1 তারপরে সে কোন কହୁଛି and 11 টার্ম ইজ মাইনাস 17 তার মানে a প্লস 11 টার্ম and 10d n মাইনাস 1 1d এটা কে দেইছি মাইনাস 17 বুঝি হচ্ছে যদি দেখো হুইচ সে কইছে আমার কোন হুইচ টার্ম অফ দি এপি ইজ মাইনাস আছে তো পছ কথা দেখিবা কোন হচ্ছে এটা মাইনাস এটা হেলা প্লস এটি কটিগলা কি আমার কি কটলা এটি এটি কটিগলা এটি হচ্ছে 4d মাইনাস 10d ইয়া আসলা মাইনাস 6d মাইনাস 6d 17 1 18 ডিটা ভারি পড়ুছি মাইনাস 3 বুঝি হচ্ছে আচ্ছা ডিটা হচ্ছে মাইনাস 3 এর যদি মাইনাস 3টা পকাই দেবি এটা হয়ে যাব মাইনাস 12 আর পটু গেলে প্লস 12 তার মানে এটা কেতে হয়ে যাব মোর 13 বুঝিগলা তার মানে সে আমি কইছি কোন হুইচ টার্ম অফ দি এপি ইজ মাইনাস 77 তাহলে টার্মটা সে কেতে কହୁছি মাইনাস 77 কହୁছি হুইচ টার্ম অফ দি এপি মাইনাস 77 তার মানে মাইনাস 77 ইজ ইকুয়াল টু a প্লস n মাইনাস 1 হোল ইন্টু d এটা কেতে 13 প্লস n টা আমাকে দরকার আছে কোন টার্মটা মাগিছি n মাইনাস 1 হোল ইন্টু d টা কেতে মাইনাস 3 গুণন হই করছি তাকে এমতি রাখিব বুঝি হচ্ছে তার মানে দেখো এই যে 63 টা যদি এপটକୁ নিয়ে আসছি মাইনাস 13 সরি 13টা যদি আমি এপটକୁ নিয়ে আসছি 77 বা মাইনাস 77 মাইনাস হয়ে যাব তার মানে এপটা কেতে হইব মাইনাস 90 তার মানে মাইনাস 90 ইজ ইকুয়াল টু n মাইনাস 1 হোল ইন্টু মাইনাস 3টা কাটি দিলে মাইনাসটা কটি যাব এটা কেতে হয়ে যাব 30 তার মানে n মাইনাস 1টা যদি 30 n টা হচ্ছে 31 টার্ম বুঝি হচ্ছে তার আনসারটা কোটি আছে দেখো এটি আনসারটা এটি হচ্ছে 31 টার্ম বুঝি হচ্ছে তারপরে আসবে নম্বর 64 বুঝো কথা ওটা হ্যাঁ সেই ভাবে কোশ্চেন নিয়ে ফিফথ টার্মটা দৌছি কেতে 11
तामाने सीधा कथा हूँ ए प्लस फिफ्थ टर्मटा कौच ताने 4d हूँ 11 एट टर्मटा हूँ 17 तामाने ए प्लस 7d ये हूँ 17 यदि माइनस करदेवी ए कटिगला एटा केते हो माइनस 3d इज इक्वल टू एटा माइनस हेले माइनस 6 ताने डीटा केते बारी पड़छ 2 बुझो डीटा केते वाला 2 ए 2 रे वैल्यू जदि एठी नै पकै देबी डी रे वैल्यू टाकू एटा केते हो 8 ताने 8 टा पुडे से माइनस हो जिवो 11 8 गला 3 ता माने एटा केते बारी पड़ला 3 बारी पड़ला मागी जी कोन दि 15 टर्म माने ए प्लस 14d n माइनस 14d ता माने एटा केते 3 प्लस 14 डीटा केते 2 ताने 14 गुणे 28 3 होउची 31 ए आंसर ऑप्शन 31 बुझी होउची तबरे आसीबा एक नंबर की गुणा एमती इतकाई हेची मोटा जो जोडी क्वेश्चन ता तुम 2012 2018 एस रे पढिची से खाली उठे आंछ फटो करी हे तापरे से कहउची फाइंड द सम ऑफ द 11 टर्म ऑन एपी रो 11 टर्म द सम काढिबो ऑफ व्हिच द 6 टर्म इज 45 ता माने 6 टर्म इज 45 माने ए प्लस एन माइनस 1 होल इनटू डी जोटा एटा 6 टर्म ता माने ए प्लस 5 डीटा से हम कहउची केते एपी 6 टर्म इज 45 ता माने एटा हमको देइछि मागिछि कोन हमको एस 11 टर्म रो मागिछि कोन समटा मिसानटा ताने एस 11 माने एस एन एन टा 11 ता माने 11/2 n/2 होल इनटू 2a प्लस n माइनस 1 एटा 11 n माइनस 1 10 ता माने 10 डी मो कथा बुझी होची ए ता माने एटी मार्क करो तमे एटी एउटी जदि मो 2 टा कॉमन काढी आनिबी 11/2 थिला 2 टा कॉमन काढी आनली ब्रैकेट रे के रही गला a प्लस 5d एठी तो 2 टा कटि गला a प्लस 5d टा हम क्वेश्चन कंडीशन रे कोन देइथिला एटा होची 45 ता माने मोर काम होची वर्तमान 11 को 45 से गुणीबा 11 5 55 रु 5 नेला 5 11 44 5 49 ता माने आंसर ऑप्शन ता 495 एटी अछि बुझियो छी तबरे सिवा 66 द सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ एन एपी इज 36 सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ द एपी इज 36 सबले मन मु तुम कहि के आसिली जो तीनटा नंबर दबो आ तुम धरिया को पड़िबो से नंबर उडा सबले केमी धरिबो ए केमी धरिबो सबले देखो a माइनस d गुटे होची a गुटे होची a प्लस d आराम रे बेटा हेइ जिवो से कहिला कोन तीन जन सारंकर सम होची ए जो dd तो भात रे असंती होची 36 बुझी होची हैं ता माने एट तो dd कटि गला आ रहिला केते 3a टा केते बाबा 36 बाबा तो एटा केते 12 तले एटा 12 बारी पड़ला तापरे कहिची दायर प्रोडक्ट इज एक्सरसाइज प्रोडक्ट माने a माइनस d इंटू a प्लस d एई खंडटा से कोन कहूची 1140 बोली क्वेश्चन रे हमको कहूची a प्लस माइनस b a प्लस b तमेटा केते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बा स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a एटा होची 1140 हैं एटा केते हमर 12 तने एटा को 12 रखिले डी इंटू एटा केते अछि a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अछि इज इक्वल टू 1140 हैं 12 टा को यदि आर पटे काटी दिए नहीं की बाई करी की 12 नुआ 108 6 बळिला 6 0 12 5 60 बुझी होची हैं एटी देखो एटा बाहरी के छी केते 12 तने स्क्वायर टा केते हो 144 95 आर पटु आसीबे पटु को माइनस 95 डी स्क्वायर टा माइनस डी स्क्वायर टा आर पटु को जीवो तो हम माने डी स्क्वायर ता माने देखो डी 100 केते हमरो ना डी स्क्वायर टा मेडी केते बाची देखो जे 144 ये होची 95 बुझी होची ता माने डी स्क्वायर टा होची हमरो 49 डी स्क्वायर टा केते हेबा 49 ता माने डी टा केते हो 7 स्क्वायर ता डी टा केते हो 7 मागी जी कोन देन वन ऑफ द नंबर एटा होची 12 डी टा होची 7 प्रथमटा होची a माइनस d 12 रु 7 गला 5 नाही ऑप्शन रे तापटा होची एटा 12 ऑप्शन रे नाही तापटा होची a प्लस d ताने 12 प्लस 7 19 ऑप्शन रा एडी कोडी अछि देखडी एडी 19 ऑप्शन रे अछि एडी 19 टा हैं तबरे सो इफ यू लाइक माय वीडियो like it share it thank you